نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ সম্মানিত সুধী, আজকে আমি আলোচনা করব কাদিয়ানীদের বিষয়। সেটা হচ্ছে তো আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। তো আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে বর্তমানে যে কাদিয়ানী জামাত আছে, আহমদি জামাত, আমরা প্রায় অবগত আছি। ওনারা একটা কথা বলেন যে সেটা কি, মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলুল্লাহ হি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। যে মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন, এই যে কোরআনের আয়াতটা আছে, এই কোরআনের আয়াতকে ওনারা কি বলেন, ওনারা এই আয়াত থেকে একটা দলিল দেয়। ওনারা लास्ट पर এটা বলছেন खुलासा कलाम में है कि उस आयत का सबक सियाक और सबक साफ बता रहा है कि आयत के वही माना दुरुस्त है जो हम करते हैं, और हमारे मुखालिफिन के माने बिल्कुल मुहम्मल बल्कि मुज़ही कहा खेज़ हैं। बस साबित हुआ कि आयत खातिमुन नबीय्यीन की तशरीह सिर्फ यही नहीं कि वो नबूवत के दरवाज़ा बंद नहीं करती, बल्कि उन्होंने की बोलचन बस साबित हुआ कि आयत खातिमुन नबी की तशरीह सिर्फ यही नहीं कि वो नबूवत के दरवाज़ा बंद नहीं करती, बल्कि वह जिल्ली और बरोज़ी नबूवत के दरवाज़ा खोलती भी है। तब उन्होंने बोलते हैं जिल्ली নবুয়তের দরজাটা খুলে। ঠিক আছে, তাহলে আহমদি জামাতটা ওনারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে জিল্লি নবী ভাবে। ঠিক আছে, আমি হাওয়ালা দিলাম, এদের তাবলীগ হেদায়াত, লেখক হচ্ছে সাহেবজাদা মির্জা বশির আহমদ। ঠিক আছে, উনি হচ্ছে আমাদের গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ছেলে। আচ্ছা, আমি হাওয়ালা দিলাম, 313 পৃষ্ঠা দেখে নেবেন, 314 পৃষ্ঠা দেখে নেবেন। ঠিক আছে, আগে বসে দেখে নেবেন, সব বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এবারে আমি আর একটা ওনাদের আকিদা বলবো, সেটা হচ্ছে তো আছেন বইটা দেখেন, সিরাতে হজরত মসিহ মাউদ এ লিখেছে আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম লিখেছে। তাহলে বইটার নাম দিয়েছে সিরাতে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এখানে বলছেন উনি একটা স্বপ্নের কথা বলছেন। কি বলছেন, लेकिन इलाहात में से ये पहला इलाम है कि जो आपको हुआ, और उस इलाम के ज़रिए से गोया खुदा ताला ने अपनी मोहब्बत से आपको बताया है कि तेरा दुनिया भी बाप होता है, लेकिन आज से मैं तेरा आसमानी बाप होता हूँ। কে বলছে এটা? ওনাকে নাকি আল্লাহ এটা স্বপ্ন দেখিয়েছে ইলামের দ্বারা। এটা কে বলছে? মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলছে। गर्ज पहला एलाम जो हज़रत मसीह मौत को हुआ वही यही था जिसमें आपके वालिद साहब के वफ़ात की खबर दी। তাহলে উনি বলতে যাচ্ছেন যে আমার বাপ তো মারা গেছে, আমার স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্নের দ্বারা আল্লাহ বলেছেন যে আমি তোর আসমানি বাপ। দেখেন আল্লাহ পাক বলেছেন কুল আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহ পাক কীভাবে ওনাকে এই স্বপ্ন দেখাতে পারে। ঠিক আছে,
এটা ওনাদের আকিদা বললাম, আর বিশ্বের আকিদা বলছিলাম, মোটামুটি দুটো আকিদা আমি বলে দিলাম। একটা জিল্লির নবী, আর একটা কী বলছেন যে আল্লাহ পাক নাকি ওনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছে তুমি তোমার আমি আসমানি বাপ। ঠিক আছে। कादियानी और आम काफिर में फ़र्क सुनें। जवाब, कादियानी कुफ्री अकायद रखने के साथ साथ अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है और मुसलमानों को काफिर कहता है और अपने मज़हब को इस्लाम का लेबल लाकर फ़रोग़ देता है और अपने कुफ्रिया अकायद को बातिल तावीलात के ज़रिए इस्लाम बावर कराता है। ऐसे शख्स को शरीयत के इस्तिलाह में जिंदीक कहते हैं। जिंदीक का कुफ्र इंतहाई दर्जा का कुफ्र है। पूरी मिल्लत इस्लामिया मुत्तफ़िका तौर पर कादियानी को काफिरों की बदतरीन किस्म जिंदीक और काफिर मुहर्रिब करार देती है। कादियानी की वो 100 नस्लें भी बदल जाए तो उनका हुक्म जिंदगी का मुर्तद का रहेगा। तो उनका हुक्म जिंदीक और मुर्तद का रहेगा, आम काफिर का हुक्म नहीं होगा, इसलिए कि उनका जो जुर्म है यानी कुफर को इस्लाम और इस्लाम को कुफर कहना, ये जुर्म उनका आइंदा नस्लों में भी पाया जाता है। अलगर्ज कादियानी जितने भी हैं, ख्वाह इस्लाम छोड़कर मुर्तद हुए हों या कादियानी घर में पैदा हुए हों, ये कुफर उनको वारिस में मिला हो, उन सब के एक ही हुक्म है यानी मुर्तद और जिंदीक। क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ ये नहीं कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर बने हैं, बल्कि उनका जुर्म है कि दीन इस्लाम को कुफ्र कहते हैं और अपने दीन कुफ्र के इस्लाम का नाम देते हैं, और ये जुर्म हर कादियानी पाया जाता है। हाँ, अगर वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर ले तो उनका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। नेज़ मलहूज़ रहे कि तमाम मकातिब फ़िक्र का मुत्तफ़क़ फ़तवा है कि कादियानी मिर्जावी से ख़रीद फ़रोख्त, तिजारत, लेन देन, सलाम व कलाम, मिलना जुलना, खाना पीना, शादी और गमी में शिरकत, जनाजा में शिरकत, तज़ियत या आदत, उनके साथ तावन सब इस्लाम में सख्त ममनू और हराम है। कादियानियों का मुकम्मल बैकट उनको तौबा कराने में बहुत बड़ा इलाज और उनकी इस्लाह और हजत का बहुत बड़ा ज़रिया और मुसलमानों का अव्वली ईमान फरीजा है और इस्लाम से मोहब्बत की निशानी है, लिहाजा किसी भी मिजाज से ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं है। दारुल इफ्ता জামিয়া উলুম ইসলামী আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ বিন নূর টাউন। তাহলে কাদিয়ানি কি হলো আর হুকুম, এনারা হচ্ছে মুরতাদ এবং জিন্দিক। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। सवाल, क्या मुसलमानों के लिए कादियानी अहमदी फ़िरका से समाजी ताल्लुक़ रखना जायज़ है? अगर जायज़ नहीं है तो क्यों? क्या मुस्लिम मज़हबी सियासी पार्टियों के लिए कादियानी सियासी पार्टी के साथ सियासी इत्तेहाद बनना जायज़ है? क्या मुसलमानों के लिए किसी आज़ाद कादियानी को किसी दीनी मदरसा या मस्जिद को काउंसिल मेंबर बनाना दुरुस्त है? क्या मुसलमानों को किसी कादियानी डॉक्टर से तिब्बी इलाज करना दुरुस्त है, उसी मियार के मुस्लिम माहिर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में जिस मियार कादियानी डॉक्टर है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानी फ़िरका जो अपने आप को अहमदी या अहमदिया कहलाता है, वो फ़र्क उसका रईस क्या कहलाता है, पहले उसका मुलाजा कर लें। नंबर 1, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है, दुश्मन हमारे तमाम मुसलमान बयाबानों के खिंजीर होंगे और उनके मुसलमान औरतें कुत्ते से बढ़ गए। नजमुल हुदा। नंबर 2, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद एम लिखता है, हर एक ऐसा शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को मानता है मगर मोहम्मद को नहीं मानता, और या मोहम्मद को मानता है पर मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नहीं मानता, वो न सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। दूसरा पर लिखता है, कुल मुसलमान जो हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बैत में शामिल नहीं हुए, ख़ास उन्होंने हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नाम भी नहीं सुना, वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये उन जैसी बेशुमार इबारत से साबित है। कादियानी दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को सुवर और मुसलमान औरतों को कुत्तियों से बदतर करा देते हैं, न काफिर बल्कि पक्के काफिर होने का दावा करते हैं। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को समाजी और माशरत का ताल्लुक़ कायम करने और रखने की क्या हो सकती है?
اس کی وجہ آپ اپنے یہاں قادیانیوں سے کروائیں اور ان کی اصل تحریر کو یہاں بھیجیں. اس طرح سیاسی اتحاد قادیانی کو لوگ کیا شکل اختیار کریں گے ان کو لکھ کر بھیجے, تب انشاءاللہ جواب لکھ دیا جائے گا. سوال کے سخت نمبر 2 کا جواب نمبر 1 کے تحت آ گیا. سوال سخت نمبر 3 کا جواب ہے کہ اس کی ممبر بنانا حرام ہے. حتی المقدرات علاج کرنے سے بچنا واجب ہے اور جانور ہی اپنے اللہ کا اس کے علاوہ کوئی بدل نہ ہو مجبوراً گنجش ہے تو استغفار کا بھی اہتمام اس صورت میں کیا جائے. اور مسلمان واجب ہے کہ ایسا انتظام علاج کریں کہ آئندہ مسلمان اس قادیانی ڈاکٹر سے علاج مستغنی رہے. তাহলে বোঝা গেল ওনাদের আকীদা আমি আলোচনা করলাম. তাহলে মুসলমান কাদিয়ানির সাথে সম্পর্ক রাখবে কি না, আহমদিরা মুসলমান কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি. ঠিক আছে, লাস্টে যেটা বললাম এটা দারুল ইফতা থেকে, দারুল দেওয়ান থেকে বললাম. ঠিক আছে, এনাদের অনেক কিতাব হাওয়ালা দেওয়া আছে, আমি সব বলছি না, পড়ে বলবো. হ্যাঁ, একটা নাজমুল হুদা আমাদের বই আছে, তারপরে কালিমাতুল ফসল আছে. ঠিক আছে, আমাদের বই ওখানে কিছু লেখা আছে. তাহলে আহমদি, কাদিয়ানি আর হচ্ছে জিন্দি মুরতাদ. আহমদি এবং অআহমদি মুসলমানের মধ্যে মৌলিক ইসলাম নিয়ে কোনো পার্থক্য নাই, মৌলিক সমস্যা নাই. তারা যে ইসলামে বিশ্বাস করে আমরা সেই একই ইসলামে বিশ্বাস করি. কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খায়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাস বাদাল মউত. দর্শক, যতগুলো বিষয় একজন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সুন্নি মুসলমান বিশ্বাস রাখে সবগুলোতে আমরাও বিশ্বাস রাখি, আমরাও সুন্নি. সেই অর্থে, যে অর্থে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুন্নাত শিখিয়েছেন. তফাৎটা হচ্ছে একটি ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করে হযরত আকদাস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন, শেষ যুগে যখন মুসলমানরা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হবে, নানা ধরনের বিপর্যয় এবং নৈরাজ্য দেখা দিবে, ঈমান থাকবে না, মুখে ইসলাম থাকবে, আচরণে ইসলাম থাকবে না, কথায় ইসলাম থাকবে, বাস্তবে ইসলাম থাকবে না, তখন মুসলমানদেরকে এক করার জন্য, আধ্যাত্মিকতা শেখানোর জন্য, আবার ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক পূর্ণাঙ্গীন অনুসারী প্রতিশ্রুত মাসিহ এবং ঈসা হিসাবে, ইমাম মাহদী হিসাবে আগমন করবেন. এই কথা সবারই জানা. ঈসা আলাইহিস সালাম আবার আসবেন, আমাদেরকে উদ্ধার করবেন. ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম আসবেন, আমাদেরকে উদ্ধার করবেন. আমরা যারা আহমদিয়া মুসলমান অর্থাৎ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্য, আহমদিয়া তরিকার মুসলমান, আমরা বিশ্বাস করি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, তার ভবিষ্যৎবাণীও সত্য, যুগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে বলে ঠিক সময় মতো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক শিষ্য, এক অনুসারী ঈসা মাসিহ এবং ইমাম মাহদী রূপে আগমন করেছেন. তার পবিত্র নাম হযরত মির্জা গোলামে আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম. আগের ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোরআনের শিক্ষা অনুসারে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় মারা গেছেন. পরের ঈসা রূপক ঈসা, পরের ঈসা তার গুণে গুণান্বিত এক ব্যক্তির নাম, তার রূপে রূপান্তরিত এক ব্যক্তির নাম, তার মতো যুগে, তার মতো চিকিৎসা পদ্ধতিতে যিনি আগমন করবেন তাকে ঈসা বলা হয়েছে. আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি এসে গেছেন যার আসার কথা ছিল. প্রতিশ্রুত মাসিহ এবং ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম এসে গেছেন. অন্যরা বলছেন তিনি আসবেন ঠিকই, কিন্তু এখনো আসেননি. এতটুকুই হচ্ছে মৌলিক বিষয় যেটা আমাদের বুঝতে হবে. তফাৎ এতটুকু. ধন্যবাদ.